कहुच माँ मु तार माँ सी बाहा हेइथिले मु तो आगे जानी थांती जणैबाकु तो आसीची बाहाघर दिन ठाकुरंक आगरे मो चिंथी सिंदूर पिंधेइछंती। मु तुमको भल पाए पूर्णा आई लव यू। से एंटी सोशल पिलाटा आज मो सिंथी सिंदूर पिंधे देला ठाकुरंक सामना रे। मु विवाहिता तमे चली जाओ। कि कौन देखुछु एते मन दी? नहीं किसी नहीं। माने एते घटना घटिबा परे भी तो से झियर फोटो देखुछु। अरे काहे की भाई तते एभली रिफ्यूज करि देला से झियटा ता परे भी? तू ताको भूली जा प्रीतम, प्लीज ताको तू भूली जा। भूली पारुची कोठे ताको तो मु भूली पारुनी भाई। मु ताको भल पाए भाई। गो टू हेल विथ योर भल पाइबा। ए सब भल पाइबा ना भूली जा। आम ओडिसा रे पात्रींकर अभाव नहीं ता ठारो आहुरी भल पात्री सहित तोर बाहाघर करिबु आमे। ठीक कथा, तू आदौ चिंता करना, आमे धूमधाम रे तो बाहाघर करिबु ना कौन? निश्चय भल पात्री हो तो मिल जावा, किंतु मु कोन ताको भल पाई परिबी? प्रीतम। हाँ भाई, पृथ्वी तो केते झी अछंती देखिबु, समस्ते तते भल लागिबेनी, समस्त को तो भल पाई पारिबुनी। कौनसी जन को ईश्वर रखी थांती भल पाइबा पाई, जेमिति मो पाई पूर्णा। मु ताको भल पाए भाई। आई लव हर। जो झियर मानसिकता एते खराब जे गोटे एंटी सोशल क्रिमिनल को बाहा हबा पाई बाहा पेदरे तो सहित आर्गुमेंट करि पारे, जो झियो तते इंसल्ट करि पारे, पूरा परिवार को इंसल्ट करि पारे, से झियो तो भल पाइबार योग्य नुह, आदौ भी नुह। योग्य अयोग्य देखि कौन भल पाई हुए पंचमी? मो दियर तो भल पाई बसिचंती, पूर्णा को भल पाई बसिचंती। श्रीटा पुणी कौन? श्री आम कन्या घरे हुए। ठीक बाहाघर पूर्व दिन श्री होउचंती लक्ष्मींकर आउ गोटे रूप। चाउल रे गुड़ हलदी तेल ए सबु मिसेई अबिकल श्रींकर मूर्ति गढ़ा जाए। श्री तो गढ़ा माँ से दिन कौन कहथिले? चाउल गुंड हलदी सिंदूर दे श्री गढ़ा हुए, लक्ष्मी देवी का प्रतीक, ठीक ना? बैशाली अथच घर लक्ष्मी जी से आज घरे नहीं। तू एमिति कहना प्लीज, मन दुख करना। देख नानी, तू कांदिले किंतु मु कांदी पकेबी, सत्तरे मु कांदी पकेबी कहूची। मु कांदुनी जमा, कांदुनी। कांदुचु तो सेइति पई तो आखिरे लुह। देख केते सुंदर श्रीटा गढ़ी छंती। ठीक एमिति हुए तो संसार गढ़िबार स्वप्न देखुथिला पूर्णा, गढ़ी पारिलानी से।
बहुत राति हेलाणी तमे मैंने खाइब जाओ काली शह शह लोकंकर खाइबा नष्ट होइछि आज जेमिति खाइबा नष्ट न होए समस्ते खाइब जाओ मु खाइबेनी ମୁଁ ବି ଖାଇବିନି ଖାଇବାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠୁନି। ମୁଁ ବି ଖାଇବିନି केमिति खाइबो संभव ही नुहे केमिति खाइबा को कहूछ हमको ताले कोन करबा हमें सारा जीवन बसी शोक पालिबा ना कोन पूर्णा को टिके फोन करो ना ହଁ ସେ ଠିକ କଥା କହୁଛି ଟିକେ ଫୋନ କର ନା ठीक अछि करूछि धर हेलो ने फेरियस पूर्णा प्लीज फेरियस है सुन ना आसे आसे फेरी आसे ତୁ ଫେରି ଆସିଲୁ ତୁ ବିନା ଏ ଘରଟା ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି ଦେଲୁ ମତେ ଦେଲୁ ଏ ନାନୀ ତୁ ଫେରି ଆସେ ନା କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛୁ କହିଲୁ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ତୁ ଫେରି ଆସେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ ତୁ କେମିତି ରହିବୁ କହିଲୁ देलु देलु मते टिके फोन देलु ए पागली फेरी आसेलो फेरी आसे काहे केमिति करूछु तू फेरी आसे ଆସିବି ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ कौन कहूची से कहू कि अष्टमंगल रे स्वामी को लेके आसीबो फोन टा मते दे काहे की पागलामी करूछु ओ अष्टमंगला बाहाघर तो तोर हेइनी ବାହାଘର ତ ହେଇସାରିଛି ମନ୍ଦିରରେ पूर्णा ବାହାଘର ତ ହେଇସାରିଛି ହିନ୍ଦୁ ମତରେ ଦୁଇଥର ବାହାଘର ହୁଏନି ଠିକ ନା ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ एटा कौन तोर मनर कथा ହଁ एटा कौन तोर भल पाइबा ना केवल जिद्दी ଜାଣିନି ହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ଲେଖା ହୁଏ ଆମର ଭବିତବ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କର ଭବିତବ୍ୟ ହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ଲେଖା ହୁଏ ଆମର ଭବିତବ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କର ଭବିତବ୍ୟ काहे केमते होजो फेरिया ଆସିବି ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱୀକୃତି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଦବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇ ପିଲାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ମୁଁ ମୋର ବାକି ଜୀବନଟା କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ହିଁ ବୋଧେ ମୋର ଭବିତବ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିକି ଏଠିକି ଆସିଛି କନ୍ୟା ସାଜିଥିଲି ପରିବାରର ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି He is the criminal. ସୁଧାରି ଦେବି ଅବାଟରେ ଅଛନ୍ତି ସମାଜର ମୂଳ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବି এই জীবনে সম্ভব নয় ଦେଖି ନେବେ প্রেম প্রীতি ফিকা হুয়ে সম্পর্ক ঝড়ি যায় ସେଇ ପିଲାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ମୁଁ ମୋର ବାକି ଜୀବନଟା କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି
जेबे सिंथिर ମୁଁ ମୋର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିକି ଏଠିକି ଆସିଛି କନ୍ୟା ସାଜିଥିଲି ପରିବାରର ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱୀକୃତି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଦବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ପ୍ରଜାପତି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆପଣ ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ଆଉ ଆମର କୌଣସି ବାହାଘର ହେଇନି ସୀମନ୍ତରେ ଯଦି ଭରେ କେ ସିନ୍ଦୁର ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଏ ସେଇ ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ଘର ସେ ଖେଳ ଘର ସେ ହଁ ଆପଣ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ସେଦିନ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଥିଲି कौन है किसी खबर पाइल पूर्णा कौटी एठी ना एठी भाई लंका कांड आरंभ कर देलेनी मु ना मु कोडे सुनिली जे से कोडे बड़ लॉयर अपॉइंट करिछि आ से जो गुंडाटा जार ना संटू तार कोडे जामीन भी कर देछि कोन जे हबो मु जानी थिली एमती किछि गोटे घटिबो बहुत जिद्दी अछि आमे इत्ते ताको बुझेइलु किछि बुझिलानी कोन भाबुछि सी आमर परिवार केते खुशी परिवार और से खुशी को नष्ट करने को चाहूची से एते के बुझी पारुनी जे ए परिवार रे केते आदर रे केते स्नेह रे सुनो शांत हो तुम एतेटा भांगी पड़ुनी शांत हो पड़िबोनी केमिति जे भांगी पड़िला भले कथा ना ना मो भाई को पाखु जाउची भाई भाई तमे काहे के भाई को पाखु जाउछ एमिति रे तो भाई को मुंडा गरम हे के अछि कोन जे करबी मु एबे पूर्णा कोठी अछि जियो जोठी भी थाउ झियो आमे समस्त जीवा जोर करी ताको नहीं आसीबा हे भगवान के जानी कोन हबो पूर्णा कोठी अछि से पूर्णा सांटूर बस्ती रे अछि किए तमे हाँ मु काहेकि आसीछ तमे एठिकी तमे कहीं एठिकी आसीछ मु मोर अधिकार पाई आसीछि स्त्री रो अधिकार और मु आसीछे मो भल पाइबा पाइबाको आहु तो संभव नुह प्रीतम कथाटा बुझिबाकू चेष्टा करो कथाटा बुझीछि बोली तो एठिके आसीछि पूर्णा मोर पूरा विश्वास अछि तमे निश्चय मो पाखको फेरी आसीबो हमें पाखापाखि छिड़ा आइछु देह छुई जाउछि देहको आ वर्षा भी होछि तमे अधा अधे भिजी सारिछ मु भी अधा अधे भिजी जाइछि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है वो रात बुझा दो मेरा वो समा लौट
तमे चली जाओ एठू। तमे एठी छिड़ा ही वर्षा रे ओदा हबा आ मु चली जीवे एटा कोन संभवपूर्ण? तमे भी चला। ना मु जीवेनी। मु एही घर भीतर को जीवा को चाहूची। ठीक अछि। तमे जेतिक समय ए घरे रहिबो मु सेतिक समय तम पई एठी अपेक्षा करिबी। प्लीज चली जाओ एठू। अच्छा ठीक अच्छे वर्षा टिके कमी जाऊ तमे एठी छिड़ा ही भिजिब आ मु घर को जाई सोइबी एटा केमिति संभवपूर्ण? मु भिजली तमर कौन गला? भल पाउछि। हेलो कोठी अच्छा तमे ई सब कोन करूछ? तमे कोन पागल ही जाइछ? तमे से गुंडार बस्ती को जाइछ? तमे जानिछ एबे केतेटा बाजिलानी? तम बाबा ए जाई खाई नाहंती। तम मां खाई नाहंती। तम बड़ मां पीसी केही भी खाई नाहंती। पूरा परिवार लोक उपवास छंदी केवल तमे घरे ना हो बोली पुन्ना। कहि दियो से घरे जेतिकी चाउल मो भाग्य रे थिला सेतिकी मो खाई सारिची। बाकी चाउल बोध हुए एई घरे ही लेखि रखिछन्ते मोर विधाता पुरुष। पुन्ना हाँ फोनटा मते दियो। पुन्ना मो मां देख बाहर वर्षा हो ना तू ओदा हो चुकी। ना जणे मो पाखरे छता धरी छिड़ा हिचंती। किए तो पाखरे छता धरी छिड़ा हिची? कथा हो हेलो किए सांटू? ना मु प्रीतम। प्रीतम प्रीतम तमे सेठी? हाँ तमे सेठी कौन करूछ? भल पाए आपण घर झील को फर्स्ट लव बुझी तो पारुथिबे मनटा भारी छटपट होछि। तमे सତରେ ताको भल पाओ? हाँ तमे ताले ताको प्लीज ताको बुझे फेरे आण प्लीज। से एबे आउ फेरिबे नहीं। हृदयहीन दुनिया रे वास्तवता सह धक्का खाइला परे से जेतेबेले बुझी पारिबे जे सब जगह समस्त शोभा पाते नहीं सेतेबेले से ठीक फेरिबे। रखुछि। मु फेरिबिनी। फेरिब तमे फेरिब मु जानिछि।
तुम्हें एठी एमती छिड़ा होइछ काहेकि ଘରକୁ ଯିବାକୁ ନ ଦେଲେ ତ ଛିଡ଼ା ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ବେକାରେ ଛିଡ଼ା ଏଠି ଜିଦି କରୁଛ? ଚାଲ ଫୁଟ ଏଠୁ। କାହିଁକି ଝାମେଲା କରୁଛ? ହଁ ବେକାରଟାରେ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଏଠି ଆସି ନାଟକ କରନି। ଚାଲ ବାହାର ଏଠୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ନାଟକ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ହଉଛି ବିଧାତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବିଧି ଲିଖନ। देख तमें शिक्षिता देखले लगुच बहुत पाठशाठ पढ़ीच तमें कहीं एगुड़ा सब करुच कौट गोटा भल पिला देखी ये किए ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହବାର ଥିଲା। कौन ହଁ ବାହାଘର ମଣ୍ଡପରେ ସେ ମୋତେ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରି ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବୋଧେ ସାଣ୍ଟୁ ବାବୁ? बाबू सांटू बाबू सांटू गुंडा नाटा निश्चय आगुरी शुणी ଆଉ ଯଦି ଆଗରୁ ନାଟା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ସାଣ୍ଟୁ ଗୁଣ୍ଡା। ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ହାତରେ ହାତ ମିଳେଇବେନି। ଏ ହାତ ଘୋଡ଼ିଆ ଚଳାଏ, ଚାଖୁ ଚଳାଏ, ବୋମା ପକାଏ। ଆପଣ ମର୍ଦ୍ଦ ଯଦି ହେଇଥିବେ ନା ୟାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇ ବାହାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ୟାଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଏସବୁ ନାଟକ କଲେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବନି। କହିଦିଅନ୍ତୁ ୟାଙ୍କୁ। ମୁଁ ସେଇ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଆପଣଙ୍କର ମା ମତେ ବନ୍ଦାପନା କରିବେ, ହିନ୍ଦୁ ବାହାଘରରେ ଯେମିତି ବନ୍ଦାପନା ହୁଏ। କେହି ବନ୍ଦାପନା କରିବେନି, କେହି ବି ନୁହଁ। ସାଣ୍ଟୁ ଗୁଣ୍ଡା ଜୀବନରେ କୌଣସି ଝିଅର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସାଣ୍ଟୁ ଗୁଣ୍ଡା ଜୀବନରେ କୌଣସି ଝିଅର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବର୍ଷା କମିଗଲାଣି, ତମେ ଏବେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣା ମୁଁ ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଏଇ ଘରର ବୋହୂ ହିସାବରେ ବନ୍ଦାପନା ନ କରାଯାଇଛି। ଛତାଟା ନିଅ। ଛତା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ତାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହଉ। ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବି। ଆସୁଛି।
sorry, Pritham. I'm sorry. ଆପଣ ମର୍ଦ୍ଦ ଯଦି ହେଇଥିବେ ନା ୟାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇ ବାହାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। କେହି ବନ୍ଦାପନା କରିବେନି, କେହି ବି ନୁହଁ। ସାଣ୍ଟୁ ଗୁଣ୍ଡା ଜୀବନରେ କୌଣସି ଝିଅର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ।